اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله. Subhanallah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah naziril mu'minin wa ya'izul man yasha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin jahada fillah haqqa jihadihi hatta atahu yakin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man syarabi hudahu ajma'in. Amma ba'du. Wa ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan syahrul ramadan unzila fil Qur'an minal huda wal furqan wa biya minan nas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita sareng-sareng bersyukur marang Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun berkenan nyukani berbagai kenikmatan bahkan hidayah dumateng kita sedaya. Mugia tansah kita sareng-sareng meningkatkan rasa takwa kita, menika meningkatkan keimanan ketahuan kita tentang Allah. Kelampai perintah-perintah Allah SWT senebi punapa ingkang sampun dados ranganipun Allah dalam rangka mengharapkan ridha dari Allah SWT kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah SWT tetapkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, para sahabatipun lan para pengikutipun ingkang setia kanthi estu kanthi sae kados ngantos akhir zaman kelak. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tak terasa kita sareng-sareng sampun laksanakan ibadah puasa kados punapa ingkang sampun firman Allah dawuh wonten Al-Qur'anul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan alhamdulillah ngantos samangke kita sareng-sareng dalam keadaan iman, Islam dan ihsan sehingga kita saged melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun 1492 Hijriah. Alhamdulillah masuki hari ke-16. Semoga kita bersama mendapatkan curahan rahmat dari Allah SWT, saged melaksanakan ibadah puasa, saged nggih menika pinanggih kalian bulan puasa tanggal 16 tempatipun dinten Jumat Pon wonten punipun Allah Subhanahu wa taala. Sedaya menika Allah nelakan kita akan kanthi monggo kita tingkataken rasa takwa kita dhateng Allah supados kita tambah mantep iman, mantep takwane dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lan wonten bulan Ramadan, bulan puasa menika kathah sangat keistimewaan peristiwa ingkang kedah kita emut kita ingat bahwa di bulan Ramadan itu penuh berkah, penuh makna yang tersirat di dalamnya. Nggih menika sedaya amal perbuatan umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dipun lipat gandaaken upahipun saking Allah utawi pahalanipun saking Allah Taala. Nggih menika sinten ingkang nglampahi ibadah wonten bulan puasa sepindah, Allah bakal lipat gandaaken nggih menika kaping 2 bahkan kaping 100 lan 700 lipat gandanipun amalan ibadah puasa. Lah monggo kita selalu zikir, sholawat, tasbih, lan kita belajar bersama mengistiqomahkan noto ati istilahipun. Lan kangge peningkatan takwa kita semonggo kita merenung pentingnya Al-Qur'anul Karim dalam kehidupan kita. Lah Quran dipun mandhapaken dipun turunaken kepada kita nggih menika wonten bulan suci Ramadan tanggal 17. Wonten masa tanggal 17 Ramadan, insyaallah kita bersama-sama bilih wonten wekdal benjang kita melaksanakan khatmil Quran, membaca ayat-ayat Allah jumlahipun 3 juz, tepatipun malam 17 Ramadan. Insyaallah benjang dalu kita sareng-sareng memasuki nggih menika mangke dalu memasuki tanggal 17 malam 17 Ramadan. Dalam hal menika kita sadari napa mboten bilih fungsi Al-Qur'an menika sangat-sangat kathah sangat kagem gesang kita. Amargi sedaya tindak tanduk, sedaya amalan perbuatan perintahipun Allah, kebaikan dunia akhirat wonten Al-Qur'anul Karim. Cuma kita sampun saged memahami napa dereng. Al-Qur'anul Karim nggih menika Allah Rabbil Alamin sampun ngandhapaken menurunkan dumateng Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kangge mengeluarkan mungsa saking kegelapan. Jadi Quranul Karim menika membuka hati kita, membuka hati manusia untuk menuju kejelasan hidup. Allah berfirman wonten Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 51 Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin yukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa innallaha bikum raufur rahim. Dialah Allah, dialah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang terang Al-Quran, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha penyantun lagi maha penyayang terhadapmu. Kantin-kantin monggo kita pahami sareng-sareng wawasan iftitah utawi Al-Fatihah kangge menyegarkan hidup kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah SWT menurunkan Al-Quran menika kangge ngedalaken menungso saking kemusyrikan, saking kekafiran, lan pendapat ingkang bertentangan kalian kebenaran menuju dumateng keimanan dumateng Allah SWT. Lan namun kita menungso kadang-kadang kesupen terhadap Al-Qur'anul Karim. Pilih mekaten monggo kita sareng-sareng muga-muga kita pikantuk petunjuk hudal linnas sebagai petunjuk menungso. Wa bainal hudal wal furqan kangge membedakan mana yang betul, mana yang salah. Ainal haq wa ainal batil ka Al-Qur'anul Karim. Sehingga wonten suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Menika Al-Fatihah, ya Allah tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Sebagai jalan telah kebiroi, bukan jalan orang-orang yang dolim, orang-orang yang munafik, orang-orang yang musyrik dan lain sebagainya. Jadi kita dipun nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim. Sehingga Al-Qur'an Karim berfungsi mengeluarkan menungso, tapi manusia dari kekufuran dan kemusyrikan dumateng keimanan. Sebatas penuh tiang kalau mengimani, mempercayai adanya Al-Qur'an Karim sebagai kitab sucinya, sebagai rujukan, tempat kembali segala permasalahan hidup, baik hidup bermasyarakat, hidup berkeluarga, bagaimana cara mendidik anak, bagaimana mendidik menikah keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah,
sedaya menika wonten Al-Qur'an Karim, cuma kita bisa mempelajari dan memahami napa mboten. Menika manfaat bulan Ramadan, pertama kita akan dapat iman dan Islam jika tambah takwa marang Gusti Allah. Kedua, kita akan diturunkan Al-Qur'anul Karim di menika tanggal 17 Ramadan. Lan kaping 3, mangke teng akhir Ramadan menika sering kula sampaikan bilih bulan suci Ramadan menika dibagi 3 pontho, 3 bagian. Pertama, 10 hari pertama merupakan rahmatan lil alamin. Semua rahmat mendapat pikantuk rahmat karunia dening Allah taala kanthi pikantuk nggih menika bulan Ramadan setunggal ngantos tanggal 11. Dan alhamdulillah tahun kedua nggih menika 11 sampai kali 12 Ramadan menika merupakan maghfirah, ampunan dari Allah SWT. Mari kita nyumbang kepada Allah sehingga kita selama bulan puasa kita diperintahkan ngempet mulai terbit fajar sampai terbenam matahari alias puasa atau tirakat. Lah, 10 hari kedua itu merupakan maghfirah dari Allah Ta'ala. Yang kedua hari ketiga insyaallah tanggal malam 21 sampai 30 menika kita akan ditepihaken saking pasisane Allah utawi itkum minan nar. Lah monggo kita pahami sareng-sareng. Lah wonten terakhir bulan Ramadan nika wonten alam istimewa. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairin min alfi syahrin. Tanazalul malaikatu waruh ini Rabbihim kulli amrin. Jadi Allah Ta'ala memberi malam Lailatul Qadar sehingga kita sareng-sareng warga masyarakat selalu mengingatkan, memperingati malam selikur, malam 23, malam selawe, malam 27, malam 29. Intinipun mengharapkan kita pinangke kalian malam Lailatul Qadar. Inilah pentingnya kita memahami tentang pelajaran utawi babagan pendidikan agami sehingga kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kondisi dalam kita menika sak mangke zamane sampun zaman sangat-sangat maju. Lah kanthi monggo kita sareng-sareng kita sadari, semakin jauh menyingkirkan Al-Qur'an dari kehidupan seseorang maka semakin erat dengan kekafiran dan musyrikan dan kesesatan. Kanthi monggo kita menekan diri, tadarus, kita maca Quran, memahami isinipun sehingga kita dipun nggih menika raketaken dumateng Allah Subhanahu wa taala agar kita tambah bahagia fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perlu kita sadari sareng-sareng petunjuk saking Al-Qur'an menika mboten lepas ngeten kemawon tetapi menungso menika kedah usaha. Kedah wonten urusan lan rutinipun kan monggo kita bareng-bareng belajar mendekatkan diri dumateng Allah, belajar Al-Qur'an, belajar salat, belajar puasa tirakat. Bila kita mampu, nika rukun Islam kekangsal menika punapa lunga haji bila gadai rezeki ingkang kathah lan sedaya menika Allah ingkang nitahaken. Kanthi monggo kita sareng berusaha sekuat tenaga untuk belajar dan belajar. Mugi-mugi kita kawula ingkang pikantuk rahmat Allah. Kanthi mekaten kita tak berdoa kepada Allah Taala. Semoga kita bersama nanti berjumpa kanthi wulan Ramadan akan datang. Doa kita mutung supaya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhana. Mika dipun kabulkan Allah kanthi mekaten kita saged melajari ibadah puasa ingkang kaping 16. Dan sekali lagi kula nyuwun dhumateng para jamaah lan diri kula monggo kita selahipun dhumateng Allah kelambai perintah Allah SWT. Akhiripun kita pikantuk kabegjan kawilujengan fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Intisari khotbah kula ing siang punika pertama monggo kita tingkatkan amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan dan ditambahi gantian kalian amal-amal sunnah salat tarawih atau salat malintunipun tadarus lan sedekah tawi infak lan punipun kangge punapa nggih menika bekal kita meneruskan kehidupan kita di alam salajengipun. Lan boten sebat rukun Islam yang ketiga mengeluarkan zakat fitrah mulai dari menika kita niat bareng-bareng nanti sebelum Idul Fitri kita bersama-sama mengeluarkan zakat fitrah. Yang ketiga, maka marilah kita isi sedemikian rupa terkait waktu sedemikian rupa untuk beribadah kepada Allah Taala. Mugi-mugi kita kagolong tiang-tiang mukmin ingkang estu-estu saged mangertosi makna fungsi Al-Qur'an kagem kehidupan kita
lan ageun kita pikantuk petunjuk sehingga Allah taala memasukkan kita wonten sekeranipun menika kesaenan jannah fil akhirah kelak Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyakum bima fi min ayati wa dzikril wa qul rabbighfir warham innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa istighfar faqad faza muttaqun wa yattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibati aqdil hajat. Allahumma a'idil islam wal muslimin wa ansur asakirahu ila yaumiddin wa wasi' ala ibadika al muqarrabin min kulli min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma aslih ahwalana wa baligh mimma yurdika amalana wa ahtim bi salihah amalana wal husna wa bil husna wa sa'adah ajalana wa tawafana wa anta radin anna rabbana fir lana wa lisabna bil iman wa la ta'biru min alladhi amanu rabbana innaka rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil ihsani wa ita'i dzil qurba wa yadhkuru la'allakum tadhakkarun. Fadlan yadhkurkum washkuru ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.